Hey, good morning. Programming Bisaya TV. So, first topic is about flowchart. Flowchart in programming. So, most of you is not familiar if you're a beginner in creating a program. So, uh, I have here a table which is composed of symbols, names, and functions. So, this is the common symbols that you can encounter in creating program. So, basic, before you create a program, any thesis or any software design was created by these flowcharts. So before ka maka-create o program, buhat sa ka o flowchart. Dili kay program din flowchart dayon. So sa flowchart, imong i-imagine ang the process on how the program runs or the program um, how the program will do. So first is the symbol oval. So oval, pasabot start o end. So every time you create a program, you have the starting point. Example of that is uh, opening applications, manana. So and ang pinaka-last po sa flowchart is oval gyapon, start of end. Then ang function ani represent start of end. So arrows arrows. So a line is a connector that shows relationship between the representative shapes. So sabot asa ang sunod niya nga action. Nana asa siya mo padulong. So arrows imong gamit. Then next is the parallelogram represent input and output. For example, mag-create ka og program nga modawat og integer. So pag human sa imong start, possible mag-expected ka og isa ka parallelogram para sa imong input og output. Input unsa imong i-type sa imong program ug output ug unsa imong gusto nga i-display sa imong program. Then important is the process. Kaning rectangle nga part is the process pasabot ng kung unsay mahitabo sa katong program nimo. Nag-add ba siya? Nag-minus ba siya? Nga na process. Og sa higher pa nag looping ba basta ng mga mathematical equation na sa process. Then for mathematical formula. Then next, the last is your decision. Decision making is, for example, if you want the program to check if it is an integer or not, decision mo na pasabot sa binary pa 1 o 0, true or false. So kung true diri ka dapit, kung false diri ka na kuan. So diamond indicates decision. So I have here a sample flowchart. So I use diagrams.net. So free man daw na siya. So all you need is your Gmail account. Pwede po lain nga mga accounts mong gamiton. So example sa kani naa siya dili oval yang gamit pero nanay process yung kuan. So i-disregard na to ni kay pangit siya. So first is
kung ang iyong instructor is na yang ingon ang problem is create a flowchart that adds to adds to add to integer and display its out and display its and display the output. So create a flowchart. So isulat na to. Okay? Notepad. Simple. So ano yung mga create one create a flowchart that accepts integer and accepts, for example, accepts an integer and display display it. Siya, sample. So create a flowchart that accepts an integer and display it. So pasabot yung kwao dapat ang program doon mo input og integer, mudawat siya og isa ka integer, then iyang i-output. So sayon ra kay siya una-unaon. But sa flowcharts, ani siya. So balik ta sa katong picture, ganina symbol. So ang pag-create og flowchart, dapat na may kay start. So oval imong pangitaon. Oval. For example, wala may oval, sample sa ellipse. Ayun eh, kanina lang. Sample na ni is, mo ni siya ang oval tayo. Oval. So, start. Patong na to. Start. Then, ano to? Create a flowchart that accepts an integer. So, start. So, ano sa isunod? Input or arrow. So, ang next is arrow. So, okay. Pag kumano start, padung dayon siya sa input. So, arrow start arrow, then input. So, ang input is parallelogram. Input integer. Okay, start, input, then integer. Unsay imong input, for example, input ko og 5. Tapos ang sunod, balik na ba sa problem that accepts integer and display raman daw and display it. Balik ta dali. So nanata. So ang sunod na tubuhaton is na ay process may tabo. Pag man sa output o input na ay process nga may tabo. So rectangle, arrow, kalimutan sa arrow. Ano siya?
ano, arrow, then process, then output. Output niya eh. Output. Copy lang natin eh. A. Input. Kibali. Tama na ito na siya. Label nga. Input 5. Output 5. So, input siya dire. Input process output 5. So, di ara bataman. So, sayo. Kinahanglan ka og oval para sa imong in. O kaning arrow. Copy, paste. Paste lang mo na yung open. So, ano example sa flowchart? Start, input. Okay, ang problem is, naniman. Create a flowchart that accepts an integer and display it. So, start, input an integer. Example of it is 5 or any integer. Then process. Then output dayon nimo 5. Then end of the program. So, in another example, complicated gamay kanang naagi kuan. For example, mayroon siya 2. Create a flowchart that sum the two integer. Sabot mag-create ko flowchart nga iya dang isum or iyang i-add ang duha ka integer na imong input. Duha ka buong integer imong input. So, unsa na po yung mahitabo? So, reason na to na eh. So, balik. Create a flowchart that sums to integer. So, dili mo wala ang start. Tapos, unsa to? Pag human sa start, na arrow, mangayo din ka og input. To integer man, so pasabot, pwede nga anaon mo. Parallelogram. Input 1, input first number,
Copy. Ah, input na pud ka og second number. Wala na to. Pero oras sila. Input first number, input second number. Then ang sunod, pag man mo input, then you process. The program will process. So, na eh. Tapos, di na ito ni kalimutan. Okay. Hindi na copy. Copy. Paste. Then, input second number. Then, process, pasabot. Yang i-process, pasabot. Sum is equals to first f num na lang, f num plus s num. So, para di mo malibog, f num is equivalent to first number, then s num is for second number. Acronym lang na siya. Kay dili naman sigo sa rectangle. Then pag process, ang susunod, so kinahanglan ka og pag na-process naman siya, kinahanglan na siya og output. That's why kinahanglan ka mo gamit og parallelogram na pod with the arrow, then katong imong ipa-display nga answer na lang ako ibutang answer. Then last is dili na to kalimutan ang oval. Copy paste. Copy paste. Ana. Butangan din og n. So, ano na to? So, based sa kuan, ang wala na to nagamit is ang kaning atong ginatawag nga decision making. So, atong i-try. So ikatulo nga problem. For example, i-check na to ang number kung divisible by 2 ba siya. Okay. Example, create a flowchart that accepts an integer and identify it. It is identify it if it is divisible by 2 or not. Example, para magamit na to tong diamond na sign. So, ato na yung reason. Then, balik ta. Input daw.
So, start, input, pag man og input, for example, nag-input ka og input number, input integer na lang. Example is 5. Nag-input daw ka og integer nga 5. Kung mo nag-input, process. So most of the instructors is ilang ipa-fill yun nila nga lisod ang flowchart or ang programming. But although tinuod siya ang lisod, pero basic man kayo ni siya. Sayon sa siya daw. Example. Process. Siya. Pwede na pag nga walay process. Kaya wala man siya mathematical equation. Pwede walay process. Diretso siya sa diamond. Diretso siya sa diamond. Decision making. Sabot. I-check niya. Check if it is divisible by 2. Check if it is divisible by 2. So, naday duha ka arrow. So, arrow siya para sa arrow siya nga kibali butangan na to siya. Yes. Copy. No. Yes or no. So, kung ang imong gi-input nga integer, musulod diri sa diamond nga process, nga decision making, mangutan na ka. For example, 5 atong input. Sa butangan din na to o output. So, for example, yung i-determine divisible ba og 5 or dili. So, kung yes, divisible siya. Buta to. Divisible number integer is divisible by 5. By 2 day. By 2. Example. Integer is divisible by 2. Pasok ko dito. Integer is not divisible. Integer is not divisible by 2.
ulit. So, start, input ka, 5. So, pag-check ni diri sa diamond, mangutan na ka, ang 5 ba divisible if 5 is 5 divisible by 2? So, kung yes, so iyan ang i-display sa imong program. Integer is divisible by 2. Pag man, iya dayo, kung wala na kay gusto buhaton, i-end dayon nimo ang program. Dira na dayon mag-end pag ma-display na niya. Dira na dayon mag-end ang program. End dayon. Sir, pwede ba nga daghan og end? Pwede. As long as mo end gid ang program. End gid ang program da. End. So pasabot. Ano may tabo? Kay based sa instruction, create a flowchart that based sa instruction, create a flowchart that accepts an integer and identify it as if it is divisible by 2 or not. So the program start, then asking to the user input. So for example, the user inputs 5, then the decision making symbol, the diamond, has 2 parts, either it is yes or no. Wala na maybe. So duha rin sa kabok, yes or no. Yes, gani kung true sa imong condition. Another term sa decision making is conditional statement. Conditional statement. So, mutanan din siya. Is 5 divisible by 2? Kung yes siya, i-identify iya din ibutan diri o iya din i-pa-display nga sa imong program nga ang imong gi-input is divisible by 2. So, diri po sa pikas, no. So, is 5 divisible by 2? So, in reality, si 5, dili man siya divisible by 2. So, therefore, asa sa mosulod? Mosulod siya sa no. Ang imong makita dapat is integer is not divisible by 2. Then, pag human na, either sa ilang duha, mo end ang program. So, naapit twist sa question nga, if it is divisible by 2, for example, i-change ang question. Number 4. Nagod. Twist lang. Create a flowchart that accepts an integer and identify it if it is not divisible, if it is divisible by 2 or not. Then, if it is divisible as to input another integer, another integer. Okay? So kanina question, gidugangan na to. Create a flowchart that accepts an integer and identify it if it is divisible by 2 or not. Then, if it is divisible by 2, divisible as
to input another integer. So input daw siya og another integer. So ang buhaton, tanggalon ang n. Pasabot, kung imo daw input is kanang divisible by 2, mangayo daw siya og another input integer. So, sir, unsa man mahitabo kung dili siya divisible? So, ang mahitabo mo end ang program. Karon, balik. Start input. So, alisdan na to o alisdan na to ning 104. So, sample. Start. Pag-input sa user. So, the user input is integer number 4. Then, the conditional statement, yes or no. So, check if it is divisible by 2. Is 4 divisible by 2? Ask yourself. So, 4 is divisible by 2. Yes or no? So, yes. So, yan yung i-output. The program will output this integer is divisible by 2. Then, because the program asks if it is divisible, asks to input another integer. So, the next is tanggalon ang n, balhin, ana siyang may tabo. Because it is divisible by 2, the program will go back to asking another integer. So, this is the higher conditional statement such as loop. So, mabot na mo sa higher programming, sa higher basic programming, sa loop. The loop will determine if the program is the loop executes until the condition is true na. Until the program is false dahil sa kanang situation. So, pagbalik niya dito ngayon sa integer, mo input na po ka og another is mo input na po ka og 6. For example, pag abot na po niya dire, is 6 divisible by 2? Yes. So, integer is divisible by 2. So, 6 is divisible by 2. Then, mubalik na po siya dire sa input integer. Then, balik na po. May input na ka og 9. So, pag check dire, is 9 divisible by 2. So, the answer is no. Therefore, it outputs integer is not divisible by 2. Then, wala na kay arrow pabalik dito sa taas sa integer. Therefore, the program will end. Dito na dayon mo end ang program. So, that's all for today. So, I hope that this lecture is very helpful for those beginners sa programming, especially sa C programming language. So, ano siya ang basic na to nga flowcharting. So, if you have some questions, so just drop by sa comments para atong masolusyonan. Thank you. So, please like and subscribe sa channel. Bye.